आज दोन महापुरुषांचो जन्म जाल्लो महात्मा गांधी आणि लाल बहादूर शास्त्री। होच दीस आम्ही आज घेतला, गोयच्या आवाजान घेतला। आमच्या जनतेक लागून आम्ही गोयचो आवाज दोन पॉलिसीज हाडटा, लोकांसमोर मांडटा। पहिली पॉलिसी म्हटल्यार हेल्थ केअर, आरोग्य, भलायकी। सद्याक आम्ही आरोग्य आणि भलायकी ह्या दृष्टिकोनान ह्या विशयाचेर गोंयान कितें चल्लां हे सगळ्यांच्या नदरेसमोर आसा। जे पॉलिसी, जे नीती, जे धोरणां लोकांक लागून आसपाक जाय आसलेली, सिटिझन्सांक लागून आसपाक जाय आसलेली, ती कितें जाल्लेली आहा? आपस्वार्थीपणा जाल्लेली आहा। स्वताक कसो फायदो जातलो आणि आपले इष्ट कंपनी आणि इष्ट जे आसा तांकां कसो फायदो जातलो इतले पुरती मर्यादित उरलेली आसा। म्हणूनच उदाहरण म्हटल्यार आमच्या स्वास्थ्य मंत्र्याचे पयर जो रिपोर्ट येयला तो सोडेक्सोक कसो फायदो जातलो हो बेस दवरून तेंच्यांनी नीतीज प्लॅन केल्लेले आसा, प्रपोजल्स हाडलेले आसा। लोकांक कितें फायदो जातलो तो निमाणें, जालो जाल्यार जालो, जावना जाल्यार आपल्याक फायदो जाला तितले पुरो। पूण आमी हे बदलपाचे आसा आणि आमी कशे बदलपाचे आहा तेजेर आमी तुमकां आतां एक प्रेजेंटेशन दितले। पूण तेजेर वयच्या पयलीं आमच्या पॉलिसीचो जो ऑब्जेक्टिव्ह आहा तो ऑब्जेक्टिव्ह म्हटल्यार आमचो गोल आसा की जेन्ना कोणाच्या घरांत कोण बरो ना आता, प्रसंग येता घरांतल्या लोकांचेर, कितें करतले? खंय धांवतले? जीएमसीन वयतले, दोतोराक आपयतले, कितें करतले? हेजेर तोडगो काडपाक आमी कितें विचार करता आनी आमचो गोल कितें आसा की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी, ही जबाबदारी सरकारान घेवपाची, ती आमी घेतले। ती कशी घेतली आनी कितें आसतले प्रपोजल्स, प्लॅन्स ते कॅप्टन तुमकां सांगतलो। पूण तेज्या पयलीं आतां येदी व्हडली महामारी चल्ला सद्याक, 2 वर्सां जाली, कोविड चल्लेले आसा। सरकारान कितें केलें आनी कशी कितें आपली नीती हाडल्यो, कसो कोणाक फायदो जावपाचो जावन गेल्लो आसा हे सगळ्यांक पळयल्लेलें आसा। पूण हितूंतल्यान गोंयच्या आवाजान कितें केलें तें तुमच्या समोर मांडटा। पूण एक सांगपाक सोदता, ह्या मांडटाना प्रसिद्धी घेवपाचो हो उद्देश ना। उद्देश कितें आसा की ह्या विशयाचेर, भलायकी, हेल्थ केअर ह्या विशयाचेर आमी जो अनुभव घेतलो ह्या पॅन्डेमिकात आनी त्या अनुभवाच्यान आमी ही पॉलिसी काडला ह्या सांगपाक जाय म्हणून आमचो अनुभव तुमच्या फुडें मांडटा। तर हांव आमचो रोशन बाब तुमकां सांगतलो की आमी ह्या कोविड पॅन्डेमिकान कितें कितें केलें आनी कसलो अनुभव घेतलो तो। रोशन बाब। रोशन फुल नाव सांग। रोशन मथायस। माझे नाव स्वप्नेश शेर्लेकर। स्वप्नेश शेर्लेकर, प्रेसिडेंट गोंयचो आवाज। आय एम रोशन मथायस, वायस प्रेसिडेंट गोंयचो आवाज। सो जे भाशेन बाब स्वप्नेशान सांगला, तुम्ही जाणा आसतले की पॅन्डेमिक आमकां 2020 ह्या वर्सान स्टार्ट जाल्ले आनी आमकां खूब डॅमेज केले हे पॅन्डेमिकान। मेन म्हटल्यार हेल्थ, भलायकी। 2021 जेन्ना सेकंड वेव येयलो तेन्ना आनी सुबेज डॅमेज जाली आनी आमचे तरणाटे तेच भाशेन आमचे इश्ट, आमचे बारी झुजताले पळय ते आमचे टिमींतल्यान खूब मरण गेले आनी मुस्का भाशेन लोक मरोंक लागलो ह्या गोंयांत आमच्या। तेन्ना आमी आशेन रावताले गव्हर्नमेंट कितें तरी करतले म्हणून, पूण गव्हर्नमेंट हेल्था खातीर कितें करचें सांडून तुमकां उगडास येतलो त्या दिसांनी
शंभरांनी या हजारांनी ट्रक येल्ले आमच्या गांवांत गोंयांत तुमकां उगडास येतलो व्हायरल फोटो गेल्ले कितें काडपाक मायनिंगाचे जे उरलेले आयर्न ओर काडून दवरलेले ते ट्रान्सपोर्ट करून उगडास आसा पूण हेल्थाचेर कांय उलोवप नासले आनी जेन्ना आमी पळयले की लोक आमचे सायडीन फुडें फाटल्यान सगळे सायडीन लोक बेश्टो तळमळटा आनी मरता आनी गव्हर्मेंट कांयच करूंक शकना म्हूण आमी एक निशय घेतलो की हे हेल्थ सिट्युएशनान आमी आमचो हात घालून हेल्प करतले म्हूण सो फर्स्ट जे आमी गोंयचो आवाजान केलो फर्स्ट इन गोवा आमी स्टार्ट केला वी स्टार्टेड आस्किंग फॉर मेंटल हेल्थ सपोर्ट आनी आमी एक सोशल मिडियाचेर एक बेश्टो पोस्टर घातलो आनी तितूंतल्यान एक्सपिरियन्स डॉक्टर्स इन मेंटल हेल्थ फील्ड ऑफ बिग ऑर्गनायझेशन्स तेंच्यांनी फुडें येवन आमकां व्हॉलंटियरी सर्विसीस दिले आनी तेंचे नंबर्स आमी हेल्पलायन काडलो आनी खूब जाणांक जे मेंटल टॉर्चर आहले तेंकां आमी खूब आदार केलो फूल गोवा जावं यूथ जावं पेरंट्स जावं कोणाच्या घरान कोण मेलो तेंकां खूब आमी मेंटल टॉर्चरा खातीर हेल्प दिलो सेकंड म्हणल्यार आमकां कळोन येयलें की 14 days जे कोविड पिरियड आसतालो तो 6th आनी 7th डे तर पावत हो कोविड पेशंट तेका फोन पासून उखलपाक तेका शक्ती नासली सो तो क्रिटिकल जावन जीएमसीन पावतालो आनी जेन्ना जीएमसीन पावतालो थिंगा ऑक्सिजन प्रॉब्लम आहले बेड्स नासले जेवण नासले तेंकां फॅमिलीक त्रास जाताले आनी तो लास्टाक तो कहो करून मरतालो बावडो तेन्ना आमी कितें केलें आमी म्हटलें लेट अस स्टार्ट अ होम मॉनिटरींग वॉलंटरी सिस्टम तेन्ना आनी एकदां आमी एक मेसेज घातलो ऑन फेसबुक हाऊ मेनी पीपल कॅन व्हॉलंटियर टू हेल्प टू मॉनिटर बाय कॉलिंग द कोविड पेशंट्स आनी त्या अनाउन्समेंटांसून वी गॉट मोर देन 220 व्हॉलंटियर्स विदिन 3 days एंड हे व्हॉलंटियर जावन आसले स्टुडंट्स senior citizens, professionals, doctors, veterinary doctors, all those lovers of society, सगळे मेळोन तेंच्यांनी आमकां नंबर दिले आनी हे नंबर आमी 7 पब्लीक हेल्थ सेंटरान हांव नांवां काडचो ना पूण 7 पब्लीक हेल्थ सेंटर्साक आमी ही नांवां दिली थोड्यांक 10 थोड्यांक 20 एक पब्लिक हेल्थ सेंटरान वी हॅव गिवन इवन 80 नेम्स आनी हेंचे काम कितें ते 14 दिसांक ते पेशंटाक सकाळीं एकदां आफ्टरनून एकदां आनी रातचे एकदां फोन करप हाऊ आर यू हाऊ इज एवरीथिंग आर यू ओके आर यू गेटिंग द मेडिसिन हॅव यू विजिटेड हेल्थ सेंटर हे सगळे आमी एक डेटाबेस आमी फॉर्म भरताले आनी ते फॉर्म आमी हेल्थ सेंटराक दिताले सपोजींग आमी जेन्ना उलयताले हे व्हॉलंटियरी उलयताले हे पेशंटा कडेन आनी ते पेशंटान खोकली पासून काडली जाल्यार आमी ते डायरेक्ट रिपोर्ट आमी हेल्थ सेंटराक दिताले आनी तशें करून आमी ते 6th आनी 7th डे जे क्रिटिकल डेज आहले ते आमी दिवयले क्रिटिकल पेशंट्स हॉस्पिटलान पावप आमी ते कमी केले आनी घरा कडेन तेंकां ट्रीटमेंट मदत दिली थ्रू द हेल्थ सेंटर सो दिस इज आवर मेन स्टेप ऑफ होम मॉनिटरिंग सो हे 220 जे व्हॉलंटियर आहले एवरी डे फॉर मोर देन 1.5 months वी वर कॉलिंग 2700 पेशंट्स डेली विथ आवर मोबाइल्स विथ आवर कॉस्ट थर्ड म्हटल्यार जेन्ना आमचो लोक आमचे फ्रेंड आमचे इश्ट मरण गेले तेन्ना आमकां खूब दूख भोगली आनी कितें करतलो म्हूण कांयच सोजमना म्हणून आमी आमचो एक पेटिशन हायकोर्टान फायल केलो आनी ते पेटिशनान आमचो गोंयचो आवाजान 2 वांगड्यांक फुडें केलो ते पेटिशनान नांवां घालपाक एक जावन आसलो म्हजें नांव आनी एक जावन आसलो आमचो एक्झिक्युटिव्ह मेंबर आर्थुरो डिसुजा
आणि हे पेटिशन आम्ही मायाच्या म्हयन्यात हायकोर्टान गेले विथ द हेल्प ऑफ ॲडव्होकेट नायजल कॉस्टा फ्रायस. आणि ते पेटिशनान जावं ते मायाच्या म्हयन्यान जेन्ना कोर्ट हॉलिडेक वयता तरी पूण जस्टिस सोनक तेणी दिसाच्या दिसा कोणूय जावं ती गव्हर्नमेंट हेल्थ डिपार्टमेंट, सेंट्रल हेल्थ डिपार्टमेंट, ऑक्सिजन प्रोव्हायडर्स, पुलीस सगळ्यांक तेणी डेली तेणी तांकां कोर्टान आपोवन अकाउंटेबिलिटी मागली तेणी. आणि थ्रू दॅट पेटिशन we have made sure that the oxygen cylinders were provided properly. We demanded for task force and task force on IAS officers, health secretary, ते सगळे task force GMC in गेले 2 रातच्या 2 पोवपाक what is the situation there. मागीर सडनली कळले आमकां ट्रॅक्टराक ड्रायव्हर ना, ड्रायव्हर अरेंजमेंट करून दिले, सजेशन्स दिले. त्या भायर RT-PCR टेस्ट कंपल्सरी एट द बॉर्डर्स ते आमचे पेटिशनांतल्यान ते स्टार्ट जाले. त्या भायर ऑल द मेडिसिन्स दॅट वर गोईंग इन द होम मॉनिटरिंग किट्स, थोड्यांक मेडिसिन मेवताले, थोड्यांक ऑक्सिमीटर नासले, थोड्यांक ओल्ड मेडिसिन आसले, खूप तरेचे प्रॉब्लेम जाल्ले. सो वी वर मॉनिटरिंग इवन थ्रू द कोर्ट द पॅकेट्स दॅट वर गोईंग टू द हाऊसेस. त्या भायर त्या पेटिशनांतल्यान तुम्ही जाण आसतले जे आमचे 70 पासून डेथ्स जाताले दिसाक आम्ही ते 0 करून आमचो हो एक चॅलेंज आसलो. अँड थ्रू दॅट हायकोर्ट केस वी हॅव ब्रॉट दॅट डाऊन टू 0. गव्हर्नमेंट वॉज नोवेअर. ओनली बिकॉज ऑफ द हाय कोर्ट केस they were brought down to the knees and they were forced to bring everything in order. We went to such an extent in that High Court case that even if the third wave comes, we are prepared for it because the High Court intervened in our petition and has made that facility available. We hope the government will implement when the real third wave comes. Besides this, आम्ही खूप NGO आणि सोशल ऑर्गनायझेशन्स आम्ही खूप तेंको दिलो. तांकां पैशाची गरज आसली, तांकां सुवाताची गरज आसली, तांकां वस्तूची गरज आसली. आम्ही खूप हॉस्पिटलांनी भायर वचोन तांकां आम्ही मदत केले. and we used to supply more than 1,500 to 2,000 food parcels per day. आणि ते रांदप आमचे एक्झिक्युटिव्ह मेंबराचे घरांत जाताले, पूण आमी हे कोणाक सांगूंक ना. कित्याक 2-3 हेल्थ सेंटरांत जेन्ना आमी व्हॉलंटियर दिले आनी जेन्ना तांकां कळलें की गोंयचो आवाज इज प्रोवायडींग दीज व्हॉलंटियर्स, तेणी व्हॉलंटियर्स रिजेक्ट केले. सपोजींग आमी तर सांगलेले दॅट गोंयचो आवाज इज गिविंग द फूड, जाल्यार तेंय बंद जावपाचे. सो वी केप्ट क्वायट. आमची एकूच मिशन हा टू सेव आवर मदर अँड हर पीपल, अँड दिस इज आवर मदर्स नेम इज गोवा. So we will do anything to be there. Besides this, we have done lot of food distribution on our own to many people and families in Goa. So this is how Goinzo Awaz has done what it could do during the pandemic, not for advertisement, but today there comes a time where we the people need to understand the failure of our government and the capability of Goinzo Awaz and its pure intentions for Goa. Thank you. हे सांगताना रोशन बाब एक विसरून गेलो. स्वास्थ्य मंत्र्यान हालींच असेंब्लीन रावन सांगले ऑक्सिजनाचे प्रॉब्लेम नासलेले म्हणून. कितले म्हणून फटींग उलयताल्यार तुम्ही कोर्टाक करून दिला ऑक्सिजनाचे कितें प्रॉब्लेम आसा ते जीएमसीन. ऑक्सिजनाक लागून कोण मरण पावूंक ना म्हणून सांगतात ते. कोर्टाक करून दिला, कोर्टाच्या ऑर्डरीनी आसा. लोकांक मुर्खान काडपाची खंय तरी एक लिमीट आसता न्हू. काय तुमच्या वांगडा भोंवता तुमचे कार्यकर्ता मूर्ख म्हणून अख्ख्या गोंयच्या लोकांक मूर्ख समजपाक लागल्यात तुम्ही आता. तर तो विषय आता सध्याक बाजूक दवरया. रोशन बाबान सांगले की स्वास्थ्य
भलायकी ह्या विशयाचेर गोंयाची कितें परिस्थिती जाल्लेली, कितें दुर्दशा जाल्लेली ती आतां आमी पळोवया. तो कॅप्टन सांगतलो की आमचे कडेन हेजे बद्दल कितें सोल्युशन आहा तें. आमी जो प्रिन्सिपल धरला तो आमी इंजिनियरिंगान वापरता तोच प्रिन्सिपल. आमी इंजिनियरिंगान आमी कितें करता, टायप्स ऑफ मेंटेनन्स आसता. ब्रेकडावन मेंटेनन्स म्हणा, प्रिव्हेंटिव्ह मेंटेनन्स. ब्रेकडावन मेंटेनन्स म्हटल्यार कितें, गाडी मोडले उपरांत मेकॅनिका कडेन व्हरा. प्रिव्हेंटिव्ह मेंटेनन्स म्हटल्यार कितें, गाडी मोडपाक जायना म्हणून जें कितें करपाक जाय तें सर्व्हिस सेंटरार व्हरून पयलींच करा. आमचो प्रिन्सिपल आसा ही पॉलिसी की हॉस्पिटलांत इमर्जन्सीक लागून वचपाची गरज पडपाक जायना, तेज्या पयलींच भलायकी तपासणी करा आनी हेजी रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकार घेतली आनी आमी घेतले. सरकारी कर्मचारी घरा कडेन वचून लोकांच्या तपासणी करताले. हेजेर हांव तुमकां जास्त काय हांव सांगिना, कॅप्टनान सांगुनी. कॅप्टन आमची जी पॉलिसी आमी काढल्या, 2 पॉलिसी आसा, हेल्थ केअर अँड लॉ अँड ऑर्डर. फर्स्ट आमी हेल्थ केअराचे कव्हर करतले. हेल्थ केअर म्हळ्यार सध्या आमी क्वालिटी हेल्थ केअर विच विल बी एक्सेसिबल टू एव्हरी सिटीजन. सगळे जे आमचे सिटीजन आसा तांकां ही पावपाक जाय. कोणाच्या पांया पडपाची गरज ना. तांचो हक तो, तांचो रायट तो, ही हेल्थ पॉलिसी तांकां मेळपाक. आनी कित्याक ते सांगता, कित्याक आपणाच्या फूल लायफान आमचे सिटीजन टॅक्स पे करता, वेदर इट इज अ डायरेक्ट टॅक्स ऑर इनडायरेक्ट टॅक्स. सदांच सकाळी उठता तर रातभर न्हिदूंक वेताना बसून आमचे टॅक्स चालूच आसता. जेवणाचेर जावं, पेट्रोलाचेर जावं, कित्याचेर आमी टॅक्स पे करता. So we feel when a citizen is paying tax throughout his life, time आयलो आसा, what is the state giving in return? ताजेर आमचो फूल प्रिन्सिपल बेस जाल्लो आसा. एक वेल डिफायन्ड पॉलिसी आमी ड्राफ्ट केल्ली आसा आनी तिका नांव दिल्लें आसा गोंयची भलायकी नीती. हे आमच्या हेल्थ पॉलिसीचें नांव, गोंयची भलायकी नीती. हातून इट विल बी टोटली अ फ्री हेल्थ केअर मॉडेल अँड दॅट विल इन्क्लूड आमचे जितले पळय हॉस्पिटल आसा, जितले पब्लीक हेल्थ सेंटर आसा, जितले कम्युनिटी हेल्थ सेंटर आसा, these have to be upgraded. They are not in a position today to provide quality health care. जेन्ना एक सिटीजन खंयच्या पब्लीक हेल्थ सेंटर जावं or GMC जावं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जावं, जेन्ना वेता, ही इज लॉस्ट. कांयच खबर ना ताचो कुयदाद जातलो, खंयच्या डॉक्टराशी वचप. when we believe that it is his right, आनी हें जातलें, he will get quality health care when existing health centers are upgraded to state of art facility. आणि आमचो जो फोकस हा या पॉलिसीचो इज यू डोंट हॅव टू गो टू द हेल्थ सेंटर. द हेल्थ फॅसिलिटी हॅज टू बी डिलिवर्ड एट युअर डोरस्टेप. दारान येवपाक जाय. आमी वेता पब्लीक हेल्थ सेंटर, थंय फॉर्मा भर, कित्याक आयला, कोण आयला तुज्या बरोबर, आयज दोतोर बिजी आसा, फाल्यां यो, असलें उपकारचें ना. आयज तर ताका पगार मेळटा, आयज तर ती फॅसिलिटी घेतल्या. बजेट तर कितें सरकारान सेट असाइड केला इज बिकॉज ऑफ द टॅक्स ऑफ दॅट सेम पर्सन हू इज कमिंग अँड नॉकिंग एट द डोर्स. आमी ते चेंज करता. हेल्थ फॅसिलिटी विल बी अवेलेबल एट द डोर स्टेप ऑफ एव्हरी सिटीजन. एक्झिस्टिंग हॉस्पिटल्स अँड हेल्थ केअर फॅसिलिटीज ह्यो अपग्रेड करपाक जाय. ह्यो सरकार कित्याक अपग्रेड करना? इज देर नो डिमांड? डिमांड जर नाशिल्लो जाल्यार प्रायव्हेट हेल्थ सेंटर हाऊ कुड दे फ्लरिश? एव्हरी 6 months to 8 months एक न्यू हॉस्पिटल येता.
That shows that there is a demand, there is a requirement. When the health minister and the government announces, upgrade केले, but why is a facility? Is it only to do with the commission in which you are buying this so-called advanced facility? For example, आमचे हांगा कॉटेज हॉस्पिटल आसा चिकाली. 26th January 2019, just before the Lok Sabha election, very important, just before Lok Sabha election, सगळे हे मिनिस्टर आयले. व्हडलो तो फातर घाल्लो आसा सगळे. इन्क्रिप्शन, इनॉग्रेशन, स्टेट ऑफ आर्ट सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल आयज पासून कमिशन जाय. फक्त इनॉग्रेट केले, 2 वर्सां जाली. आदे वेटिंग फॉर द असेंब्ली इलेक्शन, तातूंत कितले लोक मेले. Even during pandemic, there were no beds. We said commission that there is a facility. You have spent so many crores of rupees. फक्त नावाकूच, इनॉग्रेशनाकूच. And which we feel today we are hearing that it is going to be privatized. आम्ही आवाज केला, गोंयच्या आवाजान गडबड केला म्हणून तांणी आता they said no, we are not privatized. But आमकां खबर आसा with which business family they have already concluded a contract. So in this particular, whether it is GMC, a district hospital or some public health centers, we need certain facilities. Daily garas patta amka. For example, eyes cancer is widespread. Why every 10th person is detected with cancer? Cardiology. Sagla famat cardiologist asa goyan. But why that particular thing is not being upgraded? Be it GMC, be it district hospital, be it public health center. Limited asa. Tajir load asa. Doctor am blame karung जायना. The load is coming on the doctor. 32 doctors are looking after a population of 1 lakh as per the census. Dialysis. Aise kitल्या लोकांक kidney problem जाला. Kitल्या dialysis am वेचे पडटा. You have to take the patient. Your father, your mother, or your relative. Why they have to travel all the way? Why these machines are not provided at public health centers? Normal radiology, ultrasound, CT scan, mammography, these are required. Every woman today they are saying it is necessary to undergo a mammography test. MRI आमकां खबर आसा सगळे आमी दोनापावल वेताले. One very famous center is there. हे गव्हर्नमेंट कित्याक आमकां प्रोवायड करिना फ्री ऑफ कॉस्ट? If there was no demand, that particular business house which provides MRI facility in Donapaul has opened 2 more centers, Margao and Aniyakade. That means there is a demand, there is a waiting period. Then why is the government not providing this facility? सगळे आमचे टॅक्सपेयरांचे पैसे घेतात. Mental health issues. Today, people are undergoing a lot of mental stress. Even during pandemic, जसे आमचे बाब रोशनान सांगला, people lost their jobs. People lost their family members. There was mental stress. There was counseling required. People were rushing to psychiatrists. Today it has become the norm. So this is, yes, सगळे consider करून, in our policy, we are asking for upgrading with focus on these issues. Pandemic जाले. हांव जाणो 26th December 2004 there was a tsunami. I am a tsunami survivor. आमकां खबरच नाशिल्ली. Till today, the place where we suffered this tsunami in Andaman, people are still going mental stress. Pandemic आयले हांगा. We will be forgetting after some time. No, the scars will remain. लोकांचे सोयरी मेल्यात, immediate relative मेल्यात. We are saying there has to be a committee or a response team
that has to be put in place to face these natural disasters. सायक्लोन तावते जाले 16 तारखेर मे, लाईट नाशिल्ली 4-5 दीस, उदक नाशिल्लें. There has to be a team in place because that is also affecting the health. Mental torture. कोण पेशंट आसा, डायलिसिसाचे सगळे बंद पडलेले. So there has to be asking for a committee, a response team that has to be provided. आणि जसे स्वप्नेश बाबान म्हणला प्रिव्हेन्शन, the key word is prevention. Instead of cure, prevention. Prevention and control unit for diabetes. Diabetes is today widespread. And today a lot of pharmaceutical companies are making huge profits based on manufacturing medicines related to diabetes. Almost every other house is having a member having diabetes. आणि हाका गव्हर्नमेंटान अजून फोकस दिवना. आणि चडशा मिनिस्टर आणि MLA आसा तांकां डायबिटीज जाल्ली आसा बाय द वे. Setting up of mental health unit section in each district, दोनय डिस्ट्रिक्टांनी आसपाक जाय. सगळे बांबोली धांवून येतात आयज. It has to be in each district. We have to focus and provide this type of facility for people who are undergoing this particular problem. आणि हे जर सगळे करतले जाल्यार एक मिनिस्टर, एक डीन आणि तांचे सगळे कमिटीन आसपाक ना. We want an autonomous body of eminent people जे आपणाच्या फायद्याक काय करचे ना. It has to be an autonomous body with full-fledged powers, no interference from politicians, to oversee the implementation, functioning, and to conduct continuous audit. Audit is very important. लोक मेले इतले for lack of oxygen, आणि immediately थोड्याच दिसांनी सांगता कोणूच मरव ना. On the floor of the assembly, the government has got the guts and the audacity to say nobody died of lack of oxygen. Even the central government has given an affidavit in the Supreme Court admitting yes, there was. तितले लोक थोडे मेले, पण आमचो सरकार इतले लोक मरतकूच पासून अशें करता. Now this is where we said the health facility will be brought to the doorstep of every citizen. आणि आमचो फोकस आसा, since Goa is a very small state, and Goa is being treated as a laboratory, तुमकां खबर आसा खंयची political party येता to try their luck. Instead of that, we are saying, let us try our health policy and keep our citizens healthy. And on that basis, we are saying, सध्या हे पळय आमी तुमकां दाखयता इज अ पार्ट ऑफ द पॉलिसी फॉर सिनियर सिटीजन्स. वाय सिनियर सिटीजन? आमच्या सगळ्या घरांनी, सगळ्या फॅमिलीनी कोण ना कोण आसा, आवय बापूय, आमचो व्हडलो भाव भयण कोण तरी आसा सिनियर सिटीजन. And it becomes difficult to take this senior citizen to either the primary health center or to GMC. It's a Herculean task. Form भर, line लागल्या. It's very, very taxing. So, ज्या मनशान आपणाचे फुल आयुष्यात, फुल लायफान टॅक्स दिला, and based on the tax, आयज तुम्ही हॉस्पिटलां बांदली, आयज त्या डॉक्टरांक सॅलरी दितात, nursing education दितात, new doctors are passing out, 200 doctors pass out every year from GMC. What does that person, that senior citizen get in return? काय मेळना ताका? टॅक्स दिले, लायफ भर, लायनीनूच रावा, फॉर्मां भरा, आनी वयल्यान ताका विचारता तूं कित्याक आयला, कोण आयला तुज्या बरोबर अटेंडंट, टॅक्स दिताना तुम्ही विचारलेले सरकाराक? ही कांय क्वेश्चनां बरप ना. इफ यू डोंट पे युअर टॅक्स देन यू हॅव टू पे अ फायन if you don't pay by that particular time. So our policy is you have to look after the senior citizen, take the health facilities to the doorstep of the senior citizen, and for that there will be a phone-based app. One app will be developed which will be then installed, downloaded on the phone,
of the senior citizen or the family member. And that app will be sending a message on the phone of the senior citizen or the next of kin. ताचो कोण सोयरो आसा immediate or caretaker. उमक्या दिसा is your due date for your monthly check. ओ monthly check करपाक कोण येतलो? हे पळय 200 डॉक्टर एव्हरी इयर पास जाता. इंटर्न्स तांकां बाबड्यांक जॉब मेळना. डॉक्टर्स आर फाइंडिंग फॉर जॉब्स. Few are very lucky, few don't get jobs. असले young doctors and also young nurses तांच्या बरोबर अटॅच करून, फॉर एक्झाम्पल बायना वॉर्ड, इतले वॉर्ड आसा, एक वॉर्ड, 2 वॉर्ड will be assigned under the care of one intern, a young doctor. तो monthly check करतलो. He will be checking basically pressure जावं, ताजे ECG or diabetesचे sugar, all these basic parameters जे एक citizen वेता दोतोराशी, that will be done at his home. They will come, they will do the check and he will upload the parameters. Whatever the parameters he has seen, that means तो एक database develop करता त्या citizanacho, going to his home. And now, if the parameters are okay, no problem, intern goes to the next house, next senior citizen. Suppose the senior citizen say एक parameter सारखो ना. It is slightly worrying. That doctor again will be uploading उनको parameter ताचो सारखो ना. Pressure instead of 120/80, it is say 150/90. A concern, he will upload through the app. It will send an alert signal to the public health center, primary health center or a community health center, as the case may be, wherever you locate it. In the next 15 to 20 minutes, ambulance should come to his house with an attendant, with a nurse or a paramedic. And they will take this senior citizen to that public health center. When he reaches there, it doesn't mean he is on his own. Tu konan घेऊन आयला? कोण आयला तुझ्या बरोबर attendant? No, these questions will not be asked. He is the person because of whom you are getting your salaries. He will be treated with dignity. Whether he requires a wheelchair or some support, he will be taken out of turn. No filling form, nothing, because on the app, the data and the case has already been sent to the concerned doctor. He will be taken out of turn. Necessary checks will be done. Suppose that will be here. Not normal. Normal, no problem. Not normal, he is already here now. Ambulance attendant, immediate attendance. Suppose he is normal, दोतोर म्हणटा ओके 2-3 दीस तुका बरी झॅम पडना, ओके these are the medicine, take rest or change the medicine. He is sent back home in that ambulance. बरे भशेन पावयतला ताका, ना की कुठे सोयऱ्या काड आनी पुता काड आनी or no, he has to be treated with dignity. He will be taken home. Suppose it is not normal, that particular specialist at the primary health center or community health center, that is where we said it has to be upgraded. They will do the necessary checks. If it is not normal, they will be again updating it or uploading it on the app. And that alert signal will go to either GMC or district hospital. That person will be taken to that hospital with an attendant in an ambulance. And whatever necessary checks, that is where we are saying it has to be upgraded. Necessary facility. Not that, sorry, facility na tumi ani khoye wacha, go to this private hospital. No, sorry. Tane tax dila, itni varsa paise dila, khoye gele the. We want those facilities to be provided.
This is just, आम्ही म्हणतात ट्रेलर कसो, just an overview of what we have formulated this policy. So this is what we wanted to tell, taking the health care to the doorstep of citizens. Thank you. Thank you, Captain. कॅप्टन तुमची सेकंड पॉलिसी सांगून ना सेकंड पॉलिसी सेकंड पॉलिसी सांगता ह्याच्या ही पहिली पॉलिसी आसलेली हेल्थ केअर आरोग्या संबंधी. हितून समरायज करपाचें म्हटल्यार आमचे जनतेक वचन अशें आसा की तुमकां वर्ल्ड क्लास फेसिलिटीज मेळटली, तुमच्या दारार मेळटली. तेजे एक स्टेप फुडें वचून सांगता हांव, जर खंयची फेसिलिटी गोंयांत अवेलेबल ना ती हाडपाचें काम आमी करतले, आनी जो पर्यंत ती गोंयांत पावना तेजे ट्रीटमेंट गोंया भायर आनी गरज पडली जाल्यार देशा भायर जे कितें खर्च लागतलो, जी कितें जबाबदारी आसतली ती आमची सरकार घेतली. आतापर्यंत आम्ही पळयला, जनतेन पळयला की फक्त मंत्री आणि त्यांचे सोयरेच देशा भायर बीन वचून ट्रीटमेंट घेतात. आम्ही तशें जावपाक दिवचेले ना. ही सगळी सुविधा जी आसा ती सामान्य जनतेक मेळटली. इनफॅक्ट सध्या गोंयांत 218 सब सेंटर आसात, 55 पब्लिक हेल्थ सेंटर आसात, प्रायमरी हेल्थ सेंटर आणि 100 कम्युनिटी हेल्थ सेंटर आसा. बट स्टँडर्ड रिक्वायरमेंट जो आसा पळय, 4 विलेजींक एक सब सेंटर आसपाक जाय, विच इज नॉट द केस. 27 विलेजींक एटलीस्ट 1 प्रायमरी हेल्थ सेंटर आसपाक जाय आणि 123 विलेजीसांक एक कम्युनिटी हेल्थ सेंटर आसपाक जाय. आणि फायनली आमचे जे बजेट पळय सरकार दिता फॉर हेल्थ केअर इज ओनली 4%. जे लोक तुका टॅक्स पे करता एंड दे रनिंग द गव्हर्नमेंट, दॅट इज द फ्यूल टू रन द गव्हर्नमेंट, टॅक्सीज फक्त 4% आमच्या हेल्थाक दिला. आर डिमांड इज टू इन्क्रीज इट टू minimum 10%. That is what will ensure upgradation of the existing health facilities, state-of-art equipment, advanced medical facilities. This is what we have put in our policy. तर दुसऱ्या पॉलिसीचेर वळया आमी. आमची दुसरी नीती जी आयज आमी लोकांसमोर मांडटा ती म्हटल्यार लॉ अँड ऑर्डर, कायदो सुवेवस्था. आयच्या दिसाक जर आमी पळोवपाक वचत, गोंयांत जी दुर्दशा जाल्लेली आहा, कांय दिसा पयलीं आमीच म्हणटाले की गोंय सद्याक UP बिहार जावचेल्या मार्गार आसा म्हणून. पूण जर बारीक पळोवपाक वचत जाल्यार आमी तेंच्या पेक्षा फास्ट जाल्लेले आहात. एटलीस्ट म्हाका दिसना UP बिहारात असो ड्रग्सांचो धंदो चल्ला आसतलो. ड्रग्सांच्या दृष्टिकोनात पळयत जाल्यार आमी UP बिहाराक सुद्धा ओव्हरटेक केल्लेले आहात गोंयांत, येदेशें राज्य आसून. आनी कायदो सुवेवस्था हेजेर जर नियंत्रण दवरूंक ना जाल्यार गोंय काबार. आनी सध्याच्या सरकाराक ती करपाची मात सुद्धा इच्छा आसा अशी दिसना. आमचो रोशन बाब कलंगूट वाठाराच्यान येता. हे सध्या जितले जे इलिगॅलिटी चल्ला गोंयांत, दादागिरी चल्ला, ते बीच सायड एरियांनी सामके एम्प्लिफाय जाल्लेले आहा, व्हडा प्रमाणात चल्लेले आसा. तर हांव मागता रोशनान की तुका दिसा ढवळा थंयसर कितें घडटा, चोंगोटे कानोळे ते मातशें सांगचे. थँक्यू बाब स्वप्नेश. जे भाशेन बाब स्वप्नेशान सांगला, आय कम फ्रॉम कलंगूट कॉन्स्टिट्युएन्सी. आणि ही कलंगूट कॉन्स्टिट्युएन्सी तुमकां कितले मोगाचे ते हांव जाणा.
कित्याक तुमच्या मदें हांवूय आसा. पूण आयच्या दिसा तुमी तर पळयत जाल्यार कलंगूटच्या वाठारांत कितें चल्लां तें म्हाका दूख भोगता आनी सांगपाक पासून लॉस दिसता. पयलीं म्हाका उमेद येताली लोकांक सांगपाक आय एम फ्रॉम कलंगूट म्हणून, पूण आयज लॉस दिसता. आमी सगळे जाण आसतले की व्हेरी रिसंटली ती एक केस आसली आमची भयणीची, सिद्धी नाईक म्हणून. आयज पासून जस्टीस ना ते आमचे भयणीक. तेंची फॅमिली आयज पासून हांगासान थिंगा धांवता, थिंगासान आनीक खूंय धांवता, पूण जस्टीस मेळना. लोक म्हणटा इट इज नॉट अ ड्रावनिंग केस, इट इज रेप केस. पुलीस म्हणटा इट इज ड्रावनिंग केस, इट इज नॉट रेप केस. फॅमिली आनीक कितें म्हणटा, विटनस आनीक कितें म्हणटा. कितें जावं, म्हाजें म्हणणें आहा की लॉ अँड ऑर्डर सिट्युएशन responsibility दिल्ली हा, that is to the home ministry and to the police force. ज्या दिसा ही घटना घडली पळय, सिद्धी नाईक ही भयण आमची त्या रातीक कलंगूट बीचार येयल्ली. खंयचे गाडयेन येयल्ली ती, खंयच्या रस्त्यांतल्यान ती चलोन येयली काय, कोणा बरोबर येयली, तेचे डिटेल्स खंय आहा. त्या रातीक पुलिसाचे नाकाबंदी और चेक पोस्ट खंय आसले त्या दिसा. आमी सगळे स्टोरी आयकपाक बरे आमचे कान ओपन दवरता. तेणी कसली कापडां घातलेली, हाऊ शी वेंट, वॉट वॉज हर कॅरेक्टर, हे आमकां पडलेले आहा. पूण आमचो विचार हा, गोंयचो आवाजाचो विचार हा, where was the law and order at that particular night? Are we sure that tonight there will be nothing wrong that happens to any of our families? And if something happens, who is responsible? CM kide munta, you take care of your children. If the government is not our parent, then we are nothing less than orphans with this government. थोडे टाइम पयली आमच्या गांवांत पोत्तून कलंगूटच्या गांवांत 2 मनशांक दवरलेले. कितें घेवन? गन्स धरून. सारखे की ना? पोत्तून खूब स्टोरीज येयले, पुलिसाच्यान येयले, लोक कितें म्हणटा बरें आहा. पूण आमचे विचार एक आहा, 2 मनीस गोंयांत हॉलिडेक येता विथ गन्स. हे सारखे? इज दिस स्टोरी एक्सेप्टेबल टू अस? हाऊ मेनी पीपल आर देर राइट नाउ वेन वी आर टॉकिंग इन कलंगूट हू आर विथ गन्स, protected by builder mafia, staying in flats? Do we have any record of this? We are talking about drugs. Just for your information, I was a disc jockey, a DJ from 99 till 2004. Drugs तेन्नाय चालू आसले. आता खूप वाढला. आमच्या एमएलएन सांगलेले तो आपण एक लिस्ट दिता ऑफ ऑल द ड्रग डीलर्स. ती लिस्ट खंय पावल्या ती म्हाका कळूंक जाय. What is the level of drugs today in Kalangut and full Goa? There is no control. There is no control. हांव तुमकां सच सांगता, there are children of 8 years old who are selling drugs in the village, in the society. एक म्हणल्यार तेंकाय पैसो जाय, तेंकां खबर ना कशें जोडपाचें. Again, failure of government. People are encouraging them to sell these drugs. They don't know what it is. As children, they also want to see what they are selling. They end up being big drug addicts.
How to bring them out? There is no facility. There is no facility. There is no proper counseling. There is no proper center. There is no will of the government to set Goa free from drugs. These are only three things I am putting before you. Anik zaite ha, munto sex, munto gambling, munto whatever it is. Where is the law and order situation? आणि हे जाता कित्याक? It is 100% not because we don't have good people as police, but it is because we have corrupt MLAs, we have corrupt government who stop the work of these good police. They are not allowed to do what they are supposed to do. They are transferred from this police station to that police station. They are threatened that they will not be given promotion. This is the kind of situation they are put in, just to support all these unnecessary activities in our state. Thank you. देव बरें करूं रोशन बाब. तुवें जसो विशय मांडला जाता, हे सगळे कायदो सुवेवस्थाचेर नियंत्रण हाडपाक कोणाची रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोणाची जबाबदारी? पुलिसांची न्हू, होम डिपार्टमेंट. पूण जेन्ना पुलिसांचे हातपाय बांदून दवरतात तुमी, ही सरकार, आनी मागीर आमी अपेक्षा करता की गोंयांत ही पुलीस डिपार्टमेंट, हे पुलीस कर्मचारी, पुलीस सर्विसीस गोंयांत कायदो सुवेवस्था मेंटेन करतले, राखतले, जाल्यार ही अपेक्षा बरोबर न्हू. तांकां आमी काम करपाक दीत ना. तांकां ह्या राजकारण्यांनी आपले दारा वयले पेटे करून दवरलेले आसा. तांकां कामूच करपाक दिनात तुमी. तेंच्यांनी एक काम हातीन घेतले काय हेंचे हस्तक्षेप चालू जाता. आमी ह्या विशयाचेर खोलान विचार केला, खोल्यान अभ्यास केला, आनी तितूंतल्यान आमी एक नीती काडला. आनी ती नीती अशी आसतली जी तुमकां कॅप्टन थोड्या वेळान सांगतलो. पूण हितूंतल्यान एक आश्वासन आमी दिता गोंयकारांक की गोंय आमी राखतले. कायदो सुवेवस्था कशी आसपाक जाय हेजे आमी एक उदाहरण दितले. अख्खे गोंयभर आनी अख्खे देशभर आमी उदाहरण दितले की गोंयांत कसो कायदो सुवेवस्था मेंटेन जाता, राखली गेली वयता. हे हांगाच्यान उदाहरण वयतले. अशी पॉलिसी आहा आमची. कॅप्टन बाब. थँक्यू. जशें आता रोशन बाब आणि स्वप्नेश बाबान सांगला, होम डिपार्टमेंट, पुलीस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉ अँड ऑर्डर. पण तांकां एलाव करता काय ना करता ते तुमकां सगळ्यांक खबर आहा. आणि दिस इज नॉट बीइंग डिस्कस्ड फॉर द फर्स्ट टाइम. आयचो जो कायदो अजून पासून लागू आसा, इंडियन पुलिस ऍक्ट 1861, म्हणजे इट वॉज अ कॉलोनियल इरा. कॉलोनियल रूल चालू आशिल्ली. आणि तेन्ना जे ब्रिटिशर आशिल्ले ते आमचे जे इंडियेचे लोक आसा तांकां डॉमिनेट करूंक सोदताले, भंय घालूंक सोदताले. सो दॅट पर्टिक्युलर ऍक्ट वॉज फॉर्म्युलेटेड and passed in 1861 with that thought process की आम्ही रूलर्स आणि या इंडियेच्या लोकांक कंट्रोल करपाक जाय, डॉमिनेट करपाक जाय, भंय घालपाक जाय. तो ऍक्ट अजूनही लागू आसा. वी गॉट इंडिपेंडन्स लॉंग टाइम बॅक, म्हणजे अजूनही 1861 ऍक्ट चालू आसा. हे आयज आमकां कळूंक ना. ब्रिटीश लोकांक तेन्ना कळून आयले की इट इज अ व्हेरी ड्रॅकॉनियन ऍक्ट. आनी तांणी एक कमिशन सेट केलें 1902. दॅट वॉज द सेकंड पुलीस कमिशन अंडर A.L.H. फ्रेझर. आनी ताणें एक व्हेरी इम्पॉर्टंट रेकमेंडेशन, ताचे कितले रेकमेंडेशन आशिल्ले. एक रेकमेंडेशन आशिल्लें, डोंट से पुलीस फोर्स, call it police service.
Police are there to serve the people. When you say force, म्हणजे लोकांक डॉमिनेट करपाक, ते 1902 ब्रिटिशाचे कमिशन सेटअप केले, ताणी सांगले we are in 2021, अजूनही it is a police force, अजूनही it is Indian Police Act 1861. ताज्या उपरांत immediately after the emergency 1977 National Police Commission set up झाले. They gave the recommendation that we have to change. After that, Gore committee was set up, Ribeiro committee was set up, Padmanabhaya committee was set up, Malinath committee was set up. Last was Dr. Soli Swarobji committee was set up. Most of their recommendations were on the similar lines. Change this act. Supreme Court's order in 2006. There was a DGP called Prakash Singh. He was the DGP of Assam as well as UP. And आम्ही म्हणता पळय केज पॅरट तसे ते आशिल्ले. But the day he retired in 1996, he filed a PIL in Supreme Court. आणि 10 वर्सां उपरांत the Supreme Court finally passed its order in 2006. आणि ते जितले रेकमेंडेशन आसले ते इम्प्लिमेंट करपाक एक कमिटी पासून सेटअप केली. Where retired Justice K.T. Thomas, retired IPS officer Kamal Kumar, and Dharmendra Sharma, Joint Secretary. If I am not mistaken, he was the Chief Secretary of Goa some years back. This was a 3-member committee which was set up by the Supreme Court, passed by the Parliament to implement the recommendation. Ice pasun jamna. Maharashtra, it was implemented in limited measures. But the assembly, the opposition and the ruling got together and he had passed how to overcome the recommendations in that Supreme Court order. To overcome that. Most of the thing which came out, and it is a reality today, and the Supreme Court order passed political interference. Today, law and order is suffering because of political interference. 7 main recommendation आशिल्ले तातूंत आमी थोडे हायलाइट करून दाखयता. One is in that Prakash Singh versus Union of India judgment जो आयलो Supreme Courtaचो, they said ये ट्रांसफर पळय जाता इंटरनली. आता फॉर एग्जांपल गोवा PI वास्कोन तर फोन उखलूंक ना आनी खंयच्या MLAचे तर आयकूंक ना, रातयान ताचे ट्रांसफर जातले. From where is the order issued? From the Home Ministry. Who is the Home Minister? Again a politician. Whereas there has to be a Police Establishment Board, PEB, which was recommended. The orders, the transfer order has to be issued only by the DGP. DGP should be empowered as per the Supreme Court. And for that, DGP ताकाय भय आसा आपणाकूय ट्रांसफर करतले. That is where the Supreme Court said he has to have a fixed tenure. The DGP who comes to go will have a fixed tenure. जावं 1.5 वर्स जावं 2 वर्सां. फाल्यां पॉलिटिशियनान ताका फोन मारलो तो सांगतलो सॉरी सर यू डोंट इंटरफियर. ताका भंय ना. 2 वर्सां पासून म्हाका कोणूच कांय हात लावपाक जावना. आफ्टर 2 years I will go back. Either to my parent card or a new posting. But this is not being allowed. So this is one of the recommendations. The DGP has to be given a fixed tenure, 2 years. And there are guidelines for that. Second, to ensure no political interference, a minimum PMO was sought for the Inspector General so that they are not transferred. These are similar, DIG or Inspector General or DGP or similar line. Next is posting of officers should be done only by Police Establishment Board. A Police Establishment Board is formed and the guidelines dila who should be members of that Police Establishment. Because what happens is there is political interference otherwise. When the board meets, there is a board, not the Police Establishment Board. They transfer karpa. Shri Prakash Singh, when he had filed his PIL, he had brought out आपण जेन्ना वेतालो there were already political appointees who used to first meeting start जावच्या पयलीं
ये मिनिस्टर ने बोला है ये इसको इधर पोस्ट करना है, ये इंस्पेक्टर को उधर वो पुलिस स्टेशन पे लगाना है, असे करून पहिले सेटिंग जाताले. इट शुड नॉट बी अलाउड. सो दिस इज व्हाट पार्ट ऑफ द गाइडलाइन्स. It will be done by the police establishment board, which has got the DGP as a member. Next is separation of investigation and law and order functions. Is the PISR, who is supposed to be responsible for law and order, same person is also doing investigation? No. I will give an example. I come from an aviation background. Aircraft lands are there is an emergency, aircraft has to go back. There is something called TRS, turnaround servicing. अर्धेवरा भितर, otherwise it is taking 2 hours, 3 hours, but turnaround servicing immediately करपाक जाय. तातून 3 different trade, mechanical, electrical आणि दुसरे तांणी काम केलें. There is a supervisor. ना supervisor तांकां पळयता काम करता तें. But there is an independent supervisor who is not involved in the job. After they have finished the work, the independent supervisor is called. Please inspect. Because the supervisor involved, he is also part of that. Taka the mistake kadana. But when an independent supervisor comes, he can detect, yes, this is something wrong. Similar type, they are saying, you have to separate people responsible for law and order and investigation. So that there is no, otherwise, I am ensuring law and order, and I am only investigating. And in that investigation, I find that I am at fault. Do you think the PI will accept his fault? PI will say, "Ani kide asi goat rautli je amche bai Siddhinaikache gala pai tashe." We don't know. The answers will never come. Case will never be solved. So that is why the Supreme Court had said separation of an investigation team and law and order. They will never merge. They will never mix up. आयज फोन पाडांक येता, MLAचो डिवाइस पीक येता. There is a huge shortage of device P. एक deputy superintendent of police is having 4-5 charges. There is a shortage. At the same time, we are aware there is a stagnation in the promotion of PIs. If there is stagnation in the promotion of PIs, similar thing, cascading effect will be there. Even sub-inspectors will not get promoted. So, device पिचे कडच्यान हे सगळे down the line, this thing spread. Gore Commission, a Gore committee which was set up, they proposed a 80-20 formula. 80-20 म्हणजे कितें? There is a shortage of device Ps. 80% of the device Ps vacancies should be filled from within the system. म्हणजे कोण sub-inspector आशिल्लो, police inspector जालो, he is getting a lot of experience. इतली वर्सां घाली, based on his annual confidential report, his whatever ताजो पळय history आसा, based on that, as per the board selection, he will be there, promoted, but still there is a shortage. So what Gore committee recommended is 20% paisa तांकां direct हाडपाक जाता. With whatever their post graduation and whatever, there is an exam, entrance exam, you have to answer that exam, and that exam is also allowing the people from within the police force, even a constable can answer that exam. It need not be a sub-inspector or inspector. It allows the people if he has got a requisite qualification. So they said to avoid stagnation in the promotion, limited to 20% can come from out till the time there is sufficient number of devices eligible from within the system, and then finally make it 100% from within system. Stop this thing. I mean, hakana goal today, the morale of the people in uniform is not very good. Because they are feeling, I mean, आमचे promotion केन्ना येतले? तुम्ही direct भायर सावन हाडटा. What is his experience? एक device pick तुम्ही direct brought in as a device pick. I have served for 20 years. I have been involved in investigation, cracking so many cases, and today I am taking orders from a device pick. My boss who doesn't know anything. And this is what is happening. I am sad to say that today a group of police officers in Goa have approached the Bombay High Court. They have filed a PIL. Because they kept going, putting up representation to the Home Minister, who is the Chief Minister,
successive chief ministers have neglected this issue, and it is a pressing issue. And there is a problem in the morale of the police officers. This is how the police officers are suffering. In our policy, we are also saying provisions for mandatory recruitment and promotion of local cadre. कितले जाण आमचे पास आउट जाता? 17,000 youth are graduating every year. They have to be given this particular chance to qualify and enter the police force. आयज खुबशा स्टेटींतले हांगा येता, आमचे आसा हांकां. Give them that chance to get into the police force. There are shortage of jobs, shortage of police officers. Thank you. This we have already covered, 20% direct recruitment. Women's safety. जशे बाब रोशनान सांगला, कोस्टल बेल्ट स्पेशली. Where is women's safety? आमच्या सगळ्या फॅमिलीनी the anchor of the family is a woman. There is a mother, there is a daughter, there is a child everywhere, a sister. Is there safety for the women in Goa? एक आम्ही ऐकून जाणो आणि अख्ख्या संवसारांत हें फामाद आशिल्लें that in Goa 12 वरांचेर रातची पासून एक बायल without any fear she can go, she can walk through the streets. ते दीस गेले, आयज भंय पडलेलो आसा. दिसाच्या पासून the women are getting scared. They are not safe. And that is why we are saying, how can we improve this situation? Safety audit has to be done by an autonomous body or an independent body. Which are the crime spots? Which are the vulnerable spots? ये सरकारान करूंक ना. PCR vans attached to every police station, including beaches. Beaches पावना ते. Which are the beaches where there is drug trade, high rate of crime, vulnerability for women? CCTV. CCTV is not expensive. It is not expensive when it comes to the safety of women. खंय आसा CCTV? पणजे घाल्ल्या चलना खंय? We have to have this to ensure the crime is brought down and finally eliminated. Women are not safe. They are the softest target in our society. Women police personnel, तांचे number every police station increase करपाक जाय so that women are comfortable to approach. Women police officers can go to particular crime spot and crack the case. एक तर कितें घटनी जाल्ली आसा, a woman should be comfortable to tell to a woman police officer, अशें जालें. She won't tell a male police officer. App. We are recommending that there has to be an app which has to be put or loaded onto a mobile phone of every woman, every girl, every child. If she feels uncomfortable, if there is any sense of danger, she should immediately click. Within the next few minutes, the PCR which we are talking about, this PCR should reach there to rescue. It may be a false alarm, no problem. But this is how we have to use technology to ensure their safety. ऑक्टोबराच्या assembly call केल्या governor. And we are challenging all these political parties which are having representation in the assembly today. Be it the BJP, be it the Congress, MGP, तांकां आमी challenge करतात. कित्याक सरकारान आमकां खबर आसा in 72 hours they formulated Bhumiputra bill, introduced it, where even Chief Secretary refused to sign. If you all have so much of will, the politician, we are challenging you. ही आमची 2 बिलां घेयात आनी इंट्रोड्यूस करा. 18 तारीख खूप पयस आसा. 72 hours तुम्ही भूमिपुत्रा बिल हाडपाक शकता जाल्यार ही 2 बिलां तुमचे कडेन आसा. If you all care for the health of the people of Goa, if you all care for the safety and security and law and order of the people and the state,
introduce these two bills. We are challenging you. तुमच्याकडे जायना जाल्यार आम्ही करतले. The police reform bill that will insulate the police force from political interference in freely performing the duties. The politicians will not do. They don't have the will. They don't have the guts. कित्याक तांणी तर बिल हाडलें पास जालें 24 वरां भितर अर्धे MLA भितर पडटले. आमचे पुलीस ऑफिसर कॅपेबल आसा पण ते भंय आसा तांकां ट्रान्सफर करतले एक्शन घेतले. एंड सेकंड इज विमेन एंड चाइल्ड सेफ्टी बिल. हे आमी फक्त आउटलाइन दिला. तुम्ही पेशंटली आयकले. मातसो टाइम जालो. देव बरें करूं म्हणटा. एंड we will be also approaching a lot of people in case they have more suggestions to fortify that bill, and we will challenging, actually not giving or we will be challenging the political party. Kapasta jasa zale he घेरात आणि introduce कर. देव बरे. Yeah, these are only the first two bills. There are 5 more bills. We are talking about employment. We are talking about tourism. We are talking about mining. Agriculture या सगळे आम्ही पॉलिसी फॉर्म्युलेट करीत आसा. बट सिन्स टुडे इज गांधी जयंती 2 ऑक्टोबर ऑस्पिशियल डे जशें आपणे स्वप्नील बाबान सांगला, ह्यो विच आर ऍप्ट फॉर टुडेज ओकेजन ह्यो 2 पॉलिसी आमी इंट्रोड्यूस. तर समरायज करपाचें म्हटल्यार कॅप्टन बाबान एक सुंदरशी गोष्ट सांगली. एका वेळाचेर गोंय, आमचे गोंय सेफस्ट प्लेस मानतात सगळ्यांक, स्पेशली बायलांक. कॅप्टनान सांगले ते दीस गेले म्हणून. आमचे स्वप्न आसा ते दीस परत हाडपाचे गोंयांत. हे आमचे स्वप्न. आनी आमी परत एकदा लोकांक सांगपाक सोदता की आमी हांगासर स्वताक लागून ना, आमी हांगासर गोंयाक लागून आसा. देव बरें. कितले मतदारसंघांतून तुम्ही इलेक्शन सद्याक तरी 3 डिक्लेअर केल्लेले आहा. तुम्ही सरकार कशें स्थापन करता? सद्याक इलेक्शनां अजून डिक्लेअर जावंक ना न्हू. सद्याक हे इम्प्लिमेंट करपाक तुमचे सरकार येवंक जाय. तुम्ही अजून 3 महिने उरूंक ना आनी 3 मतदारसंघांतून लढतले. हे स्वप्न पुरे करतले कशें? बाकीच्या पार्ट्यांनी अजून कॅन्डिडेट डिक्लेअर करूंक ना. तुमची योजना सांगले, बाकीच्यांचे नाका. तुम्ही करतले की तुम्ही सरकाराक करपाक लायता? फुडल्या सरकाराक करपाक लायता की तुम्ही करतले इम्प्लिमेंट? बरें. स्वप्नेश अध्यक्ष इलेक्ट स्वप्नेश आन्सर. वाय यू आर नो प्रॉब्लेम. पळय कितें नो प्रॉब्लेम? ना सांगता म्हणटा तुमकां मतदारसंघातले तुम्ही 3ारूच अडकून आहात आणि हे तुम्ही स्वप्न दाखयता. कशें फुडें करता म्हाका सांग. आमी खंयसरूच सांगला की आमी 3 फुडें वयचे ना म्हणून. मातशें 500च काडा न्हू. कोण 500 तुम्ही मातशें 500च काडा. आमी हेज्या फुडें वाटचाल आसा. सरकार स्थापन करपाक की तुम्ही दुसऱ्या सरकारान जॉईन जावन हे करूंक लायतले आणि अलायन्स करतले, तुम्ही युती करूंक लायतले. कितें तुमचो तो प्लॅन कितें? हे जे दाखयले खूप सुंदर दोन्ही गजाली दाखयल्यो, पूण तुम्ही 3 अडकून आसा जाल्यार कशें जातलें स्वप्न फुडें? आमी मानता तुमचो विचार घेतला. आमी प्रश्न उत्तर दिता न्हू. 500च काडा म्हणटा. हेज्या फुडें डिक्लरेशन जावपाचें आसा. सगळ्या आयच्याच दिसाक करपाचें नाका न्हू. 21 जाय सरकार स्थापन करूंक. तुम्ही 40 रावतले, 25 रावतले, कितके रावतले? सरकार फुडाराक सांगतले. आमी सगळे सांगतले. फुडाराकूच प्लॅन सांगपाचें न्ही ना. कित्याक म्हाका प्रश्न पण त्या खातीर आमी कितें म्हणा, आमी चॅलेंज करता. इवन आतां आमी नाच सरकार खंयच ना आमी, बट आमी चॅलेंज करता. दिस इज फॉर द सोसायटी. तुमचे कडेन आसतलें हें व्हरा, आमी दिता तांकां बील. यू आस्किंग दिस विथ द गव्हर्नमेंट टू इम्प्लिमेंट? इवन दे कॅन, इवन एट दिस स्टेज दे कॅन डू. वी डोंट हॅव टू वेट फॉर इलेक्शन. असेंब्ली आसा, तांकां तर आसा खरें बरें करपाचें. वी डोंट वॉन्ट क्रेडिट. टेक इट. वी आर गिविंग यू. वी आर गिविंग यू ऑन अ प्लेटर. मेमोरेंडम दिला तुम्ही अशें आयज आमी अनाउन्स करता. वी विल बी गिविंग. Captain, there are less than dozen of these political parties who are like showing like planning to contest independently, and then all these parties will be fighting like a giant, like a BJP and all. So how do you see the chances of winning and implementing all these things, whatever you have mentioned? पळय, हेच आमचा बाब शेटयेन सांगला
Is it all seats or alliance or सांगूंक ना this? विचारलं. तुम्ही विचारलं न्ही दुसऱ्या पळय after election whether a party gets majority or you are part of a government, if a policy is good and you put your demands, I will extend support or I will be part of the government. हे आमचे जे आसा, we are saying these are only the first two policies आमच्यो आनीक येवपाच्यो आसा. For example, employment, फक्त to join the government वोगी रावपाक जायना, हे आमचे डिमांड. आमकां तुमचें पोझिशन नाका, आमी आयले कित्याक तुमी फेल जाले म्हण. Can you implement these demands of us? Can you meet the demand? And these demands have nothing to do with personal gain. It is for the state and for the people of India. This healthcare model, what you are talking about, does it exist anywhere in the country? It's nowhere there in the country. Similar types are there in certain countries in different forms. But that is a place where a huge budget is allocated for healthcare. And Goa being small state, instead of looking it politically, tani tar look it in a larger this where Goa being small state as a laboratory, tumi ye implement karanga, successful side, they can even take it across the country. So that is why we said senior citizen. We could have said across the citizen, but senior citizens हम पहिले तर आम्ही try केले हैं, and we succeed. We can extend it to the other sections of the society. Which are the three constituencies? सध्या आमचे कलांगूट, थिवीम आणि डाबोलीम डिक्लेअर जाता. तुम्ही त्यामध्ये विवेक मागीर स्वप्नेश आणि रोशन मताय. रोशन. बाकीच्यांची नावं सांगा. अदर प्रेसिडेंट उजव्याच्यान बाब निनियो कोरिया. कोण? निनियो कोरिया. त्याच्या कुशीक आहा ते बाब जॉन मेंडोन्सा, ते ओसनोडचे. रोशनाची वळख जालीच तुमची. हांव स्वप्नेश शेर्लेकर, तुमचो कॅप्टन विराटो फेर्नांडीस, आणि तांच्या कुशीक आहा ती कानोळेची बाय रेजिना. रेजिना फेर्नांडीस. She is ex-principal and a counselor. She played quite a big role during pandemic counseling and तिने खूप युथांक घेऊन आमचे चालू आसा. आणि सध्या आम्ही वी वर डुईंग ऑन द क्वाइट ते तुमकां खबर आसा रोखडे मागीर ते लोकल गुंडा धाडटात. सो वी कीप चेंजिंग अ स्ट्रॅटेजी. ते कोण? ते म्हणजे तुमकां खबर आसा रुलिंग आमच्या खबर ना, तुम्ही सांगा. मॉविन गुदिनोज मॅन. Volmex is not involved politically with us, but आमचे close association जाले when we started the movement against the 3 linear projects, against the coastal zone management plan, the faulty coastal zone management plan. मागीर ODPच्या टायमार. So he is more of environmental and social activist. आणि ताचे कडेन खूपशे youth आसा. Youth are quite attracted to him. He is a mentor for them. He is a big motivator for them. And we always look up to him for giving some advice to us and guide us. Because आमच्या मातशे नेटान आमी sometimes we may go wrong. So he is a person, a senior person, stable person जो आमकां guide करता. की बाबा हे wrong, अशें करपाचें ना अशें. विचारांचे म्हणटात पळय तशें तेंचे आनी विचार आमचे जुळटात. एज फार एज एनवायरमेंट तेंकाय दिसता, आमकां जशें दिसता की 3 लिनियर प्रोजेक्ट्स विल बी डेट्रिमेंटल फॉर द स्टेट, तेंकाय तेच दिसता.
कोस्टल झोन मॅनेजमेंट प्लॅन बरोबर जावना तांकांय तें दिसता. तर सिमिलर विचारांचे सहविचारांचे म्हणून आमचे बरेच वयता. युती करपाचो प्लॅन कितें आसा की वन मॅन No, but सध्या 3 parties have approached, but आम्ही सांगला पळय तशें आयज ही परिस्थिती अशी कित्याक जाल्या. तुम्ही आमचेशी येता, तुम्ही कितें केलां? What have you done for Goa? Why Goa has come to this state? तुम्ही कित्याक येता आमचेशी? आमचे हे डिमांड आसा तुमचे कडेन जातले पुरे करपाक. हय म्हणटा ते तुम्ही कित्याक करूंक ना? तुम्ही जेन्ना पावरान आशिल्ले जेन्ना तुम्ही असेंब्लीन आशिल्ले, पावरान आशिल्ले पार्टी आसले तरी तुमकां पावरान आशिल्ले तेन्ना तुम्ही कित्याक करूंक ना? ऑपोजिशनान आशिल्ले कित्याक करूंक ना? ऑपोजिशन वी ऑलवेज फील इज मच स्ट्रॉंगर देन द because they are the voice of the people. They know the pulse of the people. काँग्रेस इज अप्रोच. He said 3 parties have approached. नेम नेम ना ते आम्ही त्याचं स्ट्रॅटेजिक तुम्ही फोटो घेता आता ते तुमचे there are certain things we can't, we have to respect the कितें म्हणटा for the of the other party, not us. ताणी आमकां ट्रस्ट केला जाल्यार one thing we should remember, all of us, and I'm talking this at a very brotherly level with all of you. We are all Goenkars. We love this state with all our heart, whatever position you may be. There are family secrets. You cannot bring this in the open. No, but let me finish. it has to come open. Let me finish. Family secrets remain in the family, but there is a trust level. We trust the press, we trust the people of Goa, we trust other parties, that all of us are working together. And this should be built up. Trust you, so we are here. Yes. जर फाल्यां अलायन्स केले तुम्ही डिक्लेअर करते ना. हय आता डिक्लेअर करतो Yes, we आजून काय जावंक ना it's न्ही. not decided. If I approach you, it is open. चोरी काय करणार नाही. It is not decided yet. No? So if it's not decided, we can't आजून काय decide. जावंक ना It न्ही. should be a proud moment for Goenka. Definitely. Why not? Parties are coming in opposition. Yes, it is a proud moment because they know. त्याची नावं घेतले तुमका मार बसतलो ना, सगळे. आमकां न्ही. सांगपाक जायना. परिस्थिती तशी जाल्ली आसा. सध्या जे सत्तेर आहा त्यांना रिपीट जर करतलो जाल्यार एकला चलोवल्या सारखे आहा का महायुती सारखे आहा? ना तुवें सांगला तें सारकें. Alliance is good to ensure the division of votes or split of votes don't happen. But फक्त defeat करपाक, if you join hands with parties which have sold Goa or destroyed Goa, जाल्यार we will be, it is against our conscience, against our very, आमी कित्याक रस्त्यार आयले. ज्या लोकांनी कायदे हाडलेले, जे सरकारान आशिल्ले आयज ते भायर वचून गडबड करता. पण जेन्ना सरकारान आशिल्ले तेन्ना आमचे जमनी विकूंक ना आनी कायदे हाडून तांचे कडेन कशें करूंक शकता आमी? हय. हांव सांगता. टीएमसी ही जी पार्टी आसा ती बंगालात रिजनल पार्टी. थंयसरल्या लोकांक तेंच्यांनी कितें सांगलें की बंगालाचें बरें जावपाक जाय जाल्यार रिजनल फोर्सूच जाय. हें तेंचें धोरण. बरोबर. अशेंच आमचें धोरण आहा तें रिस्पेक्ट करा न्हू. काय रिजनल पार्टीच जाय गोंयांत जे सारखे गोंयचे हित सांबाळटले. कित्याक नॅशनल पार्टीने कितें केलें तें सगळ्या समोर आसा. बरोबर न्हू. पूण तशें जाल्यार एमपी आसा, युजीडीपी आसा गोंयांत इतल्यो रिजनल पार्टी आसा. तुम्ही कितें तुम्ही तेंच्या वांगडा मर्ज कित्याक जावंक ना? मर्ज कशें जातलें? विचारता हांव कित्याक मर्ज कशें जातलें तें तुमकां कित्याक पळय प्रश्न मातसो मजेशीर दिसलो म्हणून हातलो सॉरी. मर्ज जावपाचो प्रश्न येत ना. ना इतल्यो रिजनल पार्टी येतले तर तुमकां डॅमेज जातले अशें दिसना. लास्टाक बीजेपी फायदो करून वयतले अशें दिसना तुमकां? अजून पर्यंत खंयचीच रिजनल पार्टी 40 सिटांनी बसला. कोण बसोंक ना. तुम्ही बसता 40 सीटार?
एकूच रिजनल आमचं पार्टी तसंच स्वप्न आसा आणि त्याच वाटेन आमची वाटचाल आसा. आता हितून जे तुम्ही जी नावां घेतला पळय, फाल्यां सकाळी उठून तेच बीजेपी वांगडा अचानक कोण हमी घेवं शकता? तुम्ही आमकां जाय आसलें जाल्यार इतल्यान आसतलें आसलें न्हू. आमकां सेपरेट पार्टी काडपाची गरजूच पडची नासलेली. फाल्यां तशेंच आसा ते. 1-2 आमदार आयले की खंय वचूंक शकता. इतिहासान पयला तेंकाच लागून पाड पडला गोंयची. तशें घडलें म्हणून गोंयची पाड पडली. म्हणून गोंयकारांक भंय दिसता न्ही. म्हणून तर आमकां फुडें सरचें पडलें सगळें सांडून. तुम्ही कितें आश्वासन दितात? आमी अजून पर्यंत हांगा बसला कोणा वांगडा वचोंक ना. हेच व्हडलें आश्वासन. जाय जाल्यार आमकां तेंच्या वांगडा वचपाक कोण हाडयतलो? आमकां नाका वचपाक. आमकां सगळ्यांत म्हत्वाचें आसा तें सद्याक गोंय आसा आणि तांकां महत्वाचें आहा ते स्वताचोच भारत आसा. आमकांय असं गोंय महत्वाचें म्हणून आमी म्हणून तुमची मदत मागता आमी. तुमी आमच्या वांगडा जाय त्याच कारणाक लागून. You see the issues. You take regional plan. Show me which party has gone against regional plan in Goa. Goenka Awas has gone. गोंयकार आसले मग तुमच्या वांगडा पार्टी पार्टी खंयचे इन्वॉल्ड आसा. पॅन्डेमिक पळय तूं 40 सिटांत रावा पॅन्डेमिक हू डिड एनीथिंग. strategy is what? See, एक सांगू, I come from a military background. Now, Second World War पळया तुम्ही. Second World War. Hitler was conquering that particular region. He was putting his footprint everywhere. आणि मागीर कितें जालें? Became ambitious. He opened a front on all sides. Opened so many enemies and built up. Even the worst of enemies came together. तुम्ही म्हणता पळय ते कोण जातले alliance? A communist bloc and a western bloc, right-wing bloc, they came together to defeat a common enemy. आधी काय म्हणता?